बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेजबान साजिद गुंदल। आज 7 मार्च है साल 2022। मुल्की सियासत में बड़ा अपसेट हुआ है। जहांगीर तरीन ग्रुप के बाद अलीम खान ग्रुप सामने आ गया है। जहांगीर तरीन और अलीम खान की अगली हिकमत अमली क्या होगी, इस हवाले से कुछ आम तफसीलात आपके सामने रखूंगा। कप्तान ने भी हंगामी इजलास तलब कर लिया है। शहरी इख्तदार में आज किस तरह की हलचल है, तफसील के साथ बात करेंगे। साबिक सदर पाकिस्तान रफीक तारड़ इंतकाल कर गए हैं। पहले उनके मुख्तसरन हालात जिंदगी पर आज की वीडियो में बात होगी। अल्लाह ताला उनकी मगफरत फरमाए, दर्जात बुलंद फरमाए। साबिक सदर रफीक तारड़ 92 साल की उम्र में इंतकाल कर गए हैं। ये मुस्लिम लीग नून के रहनुमा अता तारड़ के दादा अबू हैं और सायरा अफजल तारड़ हाफिजाबाद से जो इलेक्शन लड़ती हैं और वजीर भी रही हैं, उनके ये ससुर हैं। लेकिन इनका जो आम रोल है, ज़ाहिर है, ये एडिशनल सेशन जज से प्रमोट होकर लाहौर हाई कोर्ट के जज अपॉइंट हुए, फिर चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट रहे, उसके बाद ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के जज बने। 1997 के अंदर जब मुस्लिम लीग नून ने सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के जजेस को तकसीम किया और हमला किया, इस दौरान उस वक्त के चीफ जस्टिस सज्जाद अली शाह के खिलाफ जो एक्टिव जजेस थे, उनमें रफीक तारड़ साहब का नाम आता है। और फिर ब्रीफ केस के भरे हुए जो पैसे क्वेटा रजिस्ट्री के अंदर ले जाए गए और कुछ जजेस को मुमकिना तौर पर खरीदा गया, उनके अंदर भी मोहतरम सदर रफीक तारड़ साहब का नाम लिया जाता है। लेकिन इनका सबसे जो आम रोल है, दैर है, ये सदर पाकिस्तान बने। किस तरीके से सदर पाकिस्तान ये बने हैं, ये किस्सा चौधरी शुजात हुसैन ने अपनी किताब सच तो ये है इसके अंदर तहरीर की है। जब बंदे को एक्सपेक्ट ना हो कि वो अब इस बड़े ओहदा जो है उसको मिल जाएगा, तो यकीनन इस पर बड़ी हैरत होती है। अब चौधरी शुजात लिखते हैं, साबिक सदर रफीक अहमद तारड़ हमारे अजीज हैं। उनके भतीजे की शादी मेरी फूफोजाद बहन से हुई है। वैसे ये बड़े लोग आपस के अंदर रिश्तेदार कहीं ना कहीं से निकल आते हैं, खा उनका ताल्लुक बड़े आर्मी के या एस्टेब्लिशमेंट से ताल्लुक रखने वाले हूँ, सियासतदान हूँ, बड़ी कारोबारी शख्सियात हूँ, आपस के अंदर इनकी रिश्तेदारी जो है वो जरूर निकल आती है। तो इसके अलावा भी उनके साथ ताल्लुकात के कई हवाले हैं। वो लिखते हैं कि 1997 में सदर फारूक अहमद खान लगारी के इस्तीफे के बाद जब नए सदर का इंतखाब का मरला आया, तो वजीर आजम नवाज शरीफ ने इस्लामाबाद के स्टेट बैंक बिल्डिंग में पांच छह शख्सियात को अलग-अलग बुलवाया और उन सब का एक तरह का इंटरव्यू लिया। इनमें सरताज अजीज, राजा जफरुल हक, मजीद निजामी के अलावा जस्टिस रफीक तारड़ भी शामिल थे। एक रोज रफीक अहमद तारड़ हमारे इस्लामाबाद वाले घर में आए और बताया कि उन्हें सदारत के मनसब के लिए चुना जा रहा है। वो इन दिनों इस्लामाबाद फेडरल लाजत में मुकीम थे। मैंने कहा कि मैं शाम को उनकी तरफ आऊंगा, लेकिन यहां पर उन्होंने दिलचस्प बात की है जो यहां पर मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। वो कहते हैं कि शाम को मैं उनके घर पहुंचा तो वहां चंद और लोग भी पहले से मौजूद थे। रफीक तारड़ मुझे अलहदा कमरे में ले गए और बड़े पुरजोश अंदाज में पंजाबी में बताने लगे, शुजात मैं अपनी पेंशन लैंड ली। अब ये पंजाबी का पूरा जो है यहां पर लिखा है चौधरी शुजात ने, वो चुटकला और वो बात। शुजात मैं अपनी पेंशन लैंड ली, नेशनल बैंक लाहौर गया हुआ सी। उत्थे मैनू अचानक एक टेलीफोन आया। मैं फोन चुकिया तो फोन करन वाले ने मैनू आख्या कि तारड़ साहब मैं नवाज शरीफ बोल रहा हां, मैं फैसला किया है कि तुहानू मुल्क दा सदर बना दिता जाए। मैनू समझ नहीं आई कि इस फोन का की मतलब है। आया ये फोन नवाज शरीफ का ही है या किसी ने मेरे नाल मखौल किया है। मैं फोन करन वाले नू आख्या कि मैं तुहानू घर जाके फोन करदा वां। घर पहुंच के मैनू ख्याल आया कि मैं किधरे ख्वाब तो नहीं देख रहा। इस गल की तस्दीक लिए मैं अपनी रान नो चुंडी भी वड्डी। आप पंजाबी समझने वाले लोग हैं। और वो कहते हैं कि तारड़ साहब ने ये वाकया जब मुझे सुनाया तो मैंने उनको पेश की, सदर पाकिस्तान जो है वो बनने की मुबारकबाद पेश कर दी। अल्लाह ताला उनकी मगफरत फरमाए, दर्जात बुलंद फरमाए। यकीनन जो बंदा भी फौत होता है, लेकिन जब किसी ओहदे पर रहता है तो तारीख के अंदर जो वाकयात होते हैं उसका तो जिक्र होता है, लेकिन मुसलमान की हैसियत से हमें उसके लिए दुआए मगफरत जरूर करनी चाहिए। अब एक बड़ी डेवलपमेंट हुई है और वो है जहांगीर तरीन ग्रुप के साथ ही अलीम खान ग्रुप का बरामद होना। अब इसको मुस्लिम लीग नून और दीगर हल्के ज़हर है इस वक्त उसको बड़ा बढ़ा चढ़ाकर पेश कर रहे हैं। पाकिस्तान की सियासत के अंदर यकीनन इस वक्त हलचल तो है। अगर पंजाब के अंदर जिस तरीके से यह खबर आई है, पहले यह खबर मैं आपके सामने रखता हूं ताकि पूरी तरह ये मामला जो है वो सामने आ सके। और ये जो खबर है ये अपना जो अलीम खान का चैनल है समा न्यूज, उसकी खबर है, मैंने इसीलिए इसको मुंतखब किया है। वो कहते हैं
کہ وفاق کے بعد پنجاب کے اندر بھی سیاسی گہما گہمی بڑھ گئی ہے۔ رکن پنجاب اسمبلی علیم خان نے گزشتہ 3 روز میں 40 سے زائد ارکان صوبائی اسمبلی سے ملاقات کی ہے۔ وہ آج ارکان صوبائی اسمبلی سے ملاقات کی ہے اور وہ آج ترین گروپ سے ملنے جہانگیر ترین کی رہائش گاہ پر جائیں گے۔ علیم خان اور جہانگیر ترین آج سے مشترکہ سیاسی حکمت عملی اپنائیں گے۔ امکان ہے کہ پارٹی میں تمام گروپس بشمول ترین گروپ کو اکٹھا کر کے مشترکہ لائحہ عمل اپنایا جائے گا، اور جب تک سیاسی منظرنامہ واضح نہیں ہوتا تمام ارکان کے ناموں کو پوشیدہ رکھا جائے گا۔ جن 40 اراکین سے علیم خان نے ملاقات کی، ان میں 10 صوبائی وزراء بھی شامل ہیں۔ اب اس کے علاوہ مسلم لیگ نواز کے سینئر قیادت نے بھی علیم خان سے رابطہ کیا ہے، تو مسلم لیگ نون کے ساتھ بھی پچھلے کچھ عرصے سے ان کے رابطے چل رہے تھے۔ یہ اطلاعات جو ہے وہ پہلے بھی آ رہی تھی۔ اب 10 اگر وزراء ہیں پنجاب اسمبلی کے اور 40 اراکین سے ان کی ملاقات ہوئی ہے، اب کچھ نمائندگان کہہ رہے ہیں کہ 6 لوگ جو ہیں وہ ان کے ساتھ جو ہے وہ جائیں گے آج اس اجلاس کے اندر، 10 جائیں گے۔ جب وہ اجلاس باضابطہ ہوگا وہ تو اس وقت بات کریں گے، لیکن یہ بات جو ہے کنفرم ہو گئی ہے کہ جہانگیر ترین کے بعد اب جو ہے یہ علیم خان گروپ سامنے آ گیا ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا یہ گروپ اس حکومت کے لیے خطرہ ہوگا؟ یقیناً اب یہ کیوں اس طرح گروپس بن رہے ہیں؟ ایک تو وزیر اعلیٰ پنجاب کا جو وزیر اعظم عمران خان نے فیصلہ کیا تھا، اور وہ جس طرح پہلے اطلاعات تھی کہ سابق جو وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا تھے پرویز خٹک، چونکہ ایک بڑے سیاسی خاندان ہے اور بڑا ان کا ایک سیاسی رول ہے ماضی کے اندر بھی، تو انہوں نے 2-3 مرتبہ کپتان کو بڑا ٹف ٹائم دیا پچھلے دور حکومت کے اندر، لیکن اس کے باوجود ان کی کارکردگی اچھی تھی، جس کی وجہ سے لوگوں نے دوبارہ ووٹ دی اور پی ٹی آئی وہاں سے جیتنے میں کامیاب ہو گئی۔ لیکن پنجاب کے اندر ایک غیر معروف اور جو ہے وہ بہت سارے، مجھے علم ہے پی ٹی آئی کے لوگ بھی شاید یہ اتفاق نہ کریں، لیکن یہ ایک حقیقت ہے، اور اگر کل کو خدا نخواستہ عمران خان دوسرا دور حکومت، اگلی حکومت اگر عمران خان کی نہیں آتی، تو اس کے اندر سب سے بڑی جو کردار ہوگا وہ عثمان بزدار اور محمود خان کی نااہلی کا ہوگا، چونکہ اس وقت 18ویں ترمیم کے بعد صوبوں کا بڑا عام کردار ہوتا ہے، اور اگر آپ کے کہنے پر آپ کو پتہ ہی نہیں ہے، آپ کو قانون کا نہیں پتا، آپ بیوروکریسی کو چلا نہیں سکتے، آپ کی شخصیت جو ہے وہ قد کاٹ کے اعتبار سے جیسے یہ سارے لوگ یہی سمجھتے ہیں کہ چھوٹے ہیں اور یہ کام نہیں کر سکتے، تو یقینی طور پر اس کا امپیکٹ اور اس کا خمیازہ تو عمران خان اور پوری پی ٹی آئی کو بھرنا پڑے گا۔ اب یہ فیصلہ چونکہ ہو گیا، وزیر اعظم عمران خان نے تجربہ کیا لیکن وہ کامیاب ہے ناکام ہے، وہ آپ ضرور اپنی رائے سے آگاہ کریں۔ اب یہ جو علیم خان ہے، جہانگیر ترین ہو یا دیگر، ان سب کو اس حوالے سے بڑی ڈسٹربنس ہوئی ہے پنجاب کے اندر، جو تھوڑے نامی گرامی لوگ تھے کہ یہ کہاں سے لا کر عثمان ڈار میں کہنے لگا تھا عثمان بزدار کو وزیر اعلیٰ بنا دیا ہے، اس کو پتہ نہیں ہے، بیوروکریسی اس کو نچا رہی ہے، اور اس کی وجہ سے پی ٹی آئی اور پوری جماعت کا امیج تباہ ہو گیا ہے، اور اس امیج کے ساتھ ہم اگلے الیکشن کے اندر اپنے آپ کو کس طرح سیاسی طور پر زندہ رکھ سکتے ہیں، کیونکہ یہ جو سیاستدان ہیں ایم پی ایز، یہ موسٹلی نظریاتی نہیں ہے، ان کا نظریات ہے پاور پالیٹکس، اور یہ دیکھتے ہیں کہ ہمارا اگلے الیکشن کے اندر کیا بنے گا، فائدہ ہوگا نقصان ہوگا، انہوں نے یہ دیکھنا ہوتا ہے۔ اس اعتبار سے عثمان بزدار کے حوالے پورا چونکہ صوبہ پنجاب کیا گیا اور ان کو ریزرویشن ہیں، تحفظات ہیں، پہلے ان کا چانس تھا کہ یہ وزیر اعلیٰ پنجاب بنے، اس دوران جو ہے وہ ان پر نیب متحرک ہوئی، کیسز بننا شروع ہوئے، اس وجہ سے پھر یہ نہیں بن سکے، اور پھر جو ہے ان کو سینئر صوبائی وزیر بنایا گیا۔ جب صوبائی وزیر بنایا گیا تو اس کے اندر بھی کوئی ایکٹیو رول ان کا نہیں تھا، کوئی عام وزارتیں نہیں تھی، اس وجہ سے علیم خان جو ہے وہ تحفظات ان کے تھے، اور اب باقاعدہ طور پر انہوں نے ملاقاتیں کی ہیں، جہانگیر ترین گروپ سے ساتھ ملیں گے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس حکومت کے اندر کپتان کو اس سے خطرہ ہے، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ خطرہ نہیں ہے۔ میری جن لوگوں سے بات ہوئی ہے اور میں جانتا ہوں کہ علیم خان جب پی ٹی آئی کے اندر آئے تھے اس وقت بھی ایسے جو ہے وہ چیزیں آتی تھی کہ شاید کچھ عام شخصیات ان کو لائی تھی پی ٹی آئی کے اندر، اور پھر یہ زیادہ عرصہ چونکہ اس طریقے سے نہیں ٹکے، تحفظات تھے۔ بہرحال موجودہ جو پی ٹی آئی ہے حکومت، اس کے خلاف شاید یہ بغاوت نہیں کریں گے، یہ بتایا گیا، لیکن اگلا جو پنجاب کی سیاست ہے الیکشن کے اندر، اس میں جہانگیر ترین گروپ یا یہ علیم خان اگر اکٹھا ہو جائے گا تو اس کا جو بھی نام ہوگا، یہ پی ٹی آئی کا ہم خیال گروپ کہہ لیں، یہ ایسے لگ رہا ہے کہ ایک طرف پیپلز پارٹی اپنی جماعت جو ہے ان کی کھڑی ہوگی، تھوڑی بہت جتنی ان کی نشستیں آتی ہیں، نون لیگ ہوگی، پی ٹی آئی ہوگی، اور اس کے مقابلے کے اندر یہ جو ترین گروپ ہے یا یہ کوئی
सियासी जमात नहीं बना लें या एक नए ग्रुप के तौर पर सामने आए। बहरहाल ये हो सकता है कि एक नए ग्रुप के तौर पर इलेक्शन लड़े, लेकिन इतनी बड़ी बगावत के एतबार से यकीनी तौर पर यह कहा जा सकता है कि हुकूमत के लिए मुश्किल पैदा हो गई है। अगर ये दूसरी तरफ लोग शामिल होते हैं और एक फॉरवर्ड ब्लॉक की शक्ल अख्तियार कर लेते हैं, हुकूमत गिर जाती है। लेकिन ये ऐसा नहीं करेंगे। जहांगीर 3 या अलीम खान मौजूदा जो हुकूमत से इनकी उम्मीदें हैं वो नहीं है। अब कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि हो सकता है इनमें से किसी को वजीर आला की ऑफर कर दी जाए, अलीम खान को या किसी शख्सियत को, और फिर जो पंजाब के वजीर आला हैं उनके खिलाफ अदम एतमाद हो और वफाक के अंदर ये मुआवनत कर दें। बहरहाल अब तक के जराये के मुताबिक ये कप्तान से बगावत नहीं करेंगे, लेकिन अगले इलेक्शन के हवाले से पंजाब के अंदर एक नए ग्रुप के तौर पर सामने आ सकते हैं। अब और हैरत की बात यह है, ये जिनको एटीएम कहा जाता था, जिन पर करप्शन के इल्जामात लगाए जाते थे, वही नून लीग आज इनसे राब्ते कर रही है और इनसे मिन्नत तरला कर रही है। ये असल में होते हैं नजरियात और वोट को इज्जत देना। वजीर आजम इमरान खान ने आज कोर कमेटी पीटीआई की जो है उसका हंगामी इजलास तलब कर लिया है। बदलते हुए हालात, पीपल्स पार्टी का लॉन्ग मार्च ज़ाहिर है वो तो कोई खतरा नहीं है, लेकिन वो भी 2 दिन कल या परसों इस्लामाबाद के अंदर पहुंच जाएगा, और जब वो पहुंचेगा तो उसके साथ ही तहरीक अदम एतमाद भी लाने के हवाले से किसी टाइम पे रिक्विजिशन कौमी असम्बली का इजलास तलब करने के लिए जमा करवाई जाएगी। ये सारी चीजें हैं, और इसके साथ ही आज आम सिक्योरिटी जो फोर्सेस के शख्सियात हैं वो भी एक इजलास में वजीर आजम के साथ होंगी, और इस्लामाबाद के अंदर जो गहमा गहमी है इन तमाम चीजों को बड़ा बारीकी से देखा जा रहा है। और फिर आसफ जरदारी, शहबाज शरीफ और फजल रहमान की आज मुलाकात होने जा रही है। वो आज फाइनल शेप देंगे जो भी उनके दरमियान हिकमत अमली तय पाती है। तो इस माहौल के अंदर कोर कमेटी जो है उसका इजलास तलब कर लिया गया है, और वजीर आजम इमरान खान उनको बल्दियाती इंतखाबात के हवाले से, मौजूदा सिचुएशन के हवाले से, और जो इस वक्त राबते हैं, क्या कोई पीटीआई के अंदर मजीद बगावत होने जा रही है या हुकूमत को कोई खतरा है, तहरीक अदम एतमाद, तमाम मामलात जो है इनको डिस्कस किया जाएगा। लेकिन इस वक्त तक जो है ये मैं जैसे आपको बताया, मैंने बड़ी आम जो जरिए है उससे जो है बात की है, और जो मेरे जरिए है उसने बताया है कि कप्तान के लिए खतरे की बात नहीं है फिलहाल इस टेन्योर के अंदर, लेकिन आगे यकीनन जो है एक नए ग्रुप के तौर पर ये लोग उभरेंगे। बहरहाल ये पाकिस्तान की सियासत के अंदर एक बड़ा अपसेट है, और अगर इससे जो है वो उल्ट मामला हो जाए तो यकीनन पीटीआई हुकूमत के लिए इसके अंदर खतरा है। अपने मेजबान साजिद गुंदल को नेक्स्ट वीडियो तक के लिए इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।